यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय जगन्नाथ। आज जो आलोचना करवा मीन शनि जोग कहबार तात्पर्य बारंबार अनेक व्यक्ति विशेष आम कौन कर फोन कर मीन शनि जोग उपरे गोटे एपिसोड करूँ। आज तारी ऊपर आलोचना करवा। मन रखि था राशि चक्र हूँ 12 गोटी घर और द्वादश चक्रटी हूँ मीन राशि। मीन राशि की शनि जो संचार हेबे ताकू मीन शनि बोली कहा जाए। मीन राशि रे शनि 2.5 वर्ष भोग करिए। ये जो मीन शनि उपरे चली तर्जमा आमर मुख्यतः 3टा पंजिका। 3 पंजिका गोटे है बिरजा पंजिका, गोटे हूँ असली खड़ीरत्न पंजिका, आ गोटे हूँ कोहिनूर पंजिका। बिरजा पंजिका एवं खड़ीरत्न पंजिका मान दौची चैत्र मास 16 दिन बा 29/3/2025 तारीख रविवार दिन शनि कौन है मीन राशि की संचार है। किंतु कोहिनूर पंजिका प्रमाण दौची मीन 21 दिन का 3/4/2025 तारीख चैत्र शुक्ल षष्ठी गुरुवार दिन मीन राशि संचार है। से गुरुवार चलतु किंबा शनिवार चलतु आमर कहबार तात्पर्य महापुरुषों वाणी मुताबक महापुरुष पंचसखा माने कहते मुकुंद देवों समय मीन राशि की शनि जितेबले संचार हेबे से समय अनेक संसार कौन परिवर्तन आसो। बुझेगा ना। बर्तमान रजा अच्छा दिव्यसिंह देव। दिव्यसिंह देवंकर वर्तमान चलती 67 अंक। महापुरुष शिवकल्प शास्त्र कहते मेष को वृषर संगे मिसाइबू मिथुन प्रकाशीण सप्तशी मंडल दक्षिण नेख संदेह नकर पूर्ण। मीन शनि गुरुवार पड़ो सत किंतु अंक केते ही अनेक व्यक्ति कहते अंक लिखि ना लिखिं। शिवकल्प शास्त्र देखियो से कौन अच्छी लेखा अच्छी। तुमको 2टी अर्थ कह मीन शनि गुरुवार पड़ो केते ना मेष को वृषर संगे मिसाइबू मिथुन प्रकाशीण। मेष हूँ 1 वृष है 2 मिथुन हूँ 3 मिसई देले केते हला 6। एटी भावार्थक शब्द कहूनी। सप्तशी मंडल दक्षिण रख ता डाहाण रे 7 रखिले केते हला 67। वर्तमान रजांकर चलती केते अंक 67 अंक। किंतु शून्य ठारू चलिबो केते अंक 68 अंक। महापुरुष देखिना जे 68 अंक मीन शनि गुरुवार पड़ो। यदि 67 अंक को विचार करा जाए शून्य ठारू 67 वर्ष सरीज मीन राशि की शनि संचार है 68 बुझे ना। किंतु कहवा मुताबक महापुरुष ये भाव से लिखि ना कौन कहले ये सब भावार्थक शब्द अंक हिसाब साधारण जिनिस नुहे।
କହିଲେ ମେଷକୁ ବୃଷର ସଙ୍ଗେ ମିଶାଇବୁ। ହେ ରାମ, ମେଷକୁ ବୃଷର ସଙ୍ଗେ ମିଶାଇବୁ ମାନେ ଏକକୁ ଦୁଇ ସଙ୍ଗରେ ମିଶାଇବୁ। ମିଥୁନରେ ପ୍ରକାଶୀନ, ମିଥୁନ ବୋଲନ୍ତି ତିନି। ହେ ରାମ, ତୁ ଏକକୁ ଦୁଇ ସହିତ ମିଶେଇକି ତିନି କର। ଇଏ ହଉଛି ଭାବାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ। ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ଦକ୍ଷିଣରେ ଲେଖ ସନ୍ଦେହ ନ କର। 37। କାହାର ନା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର 37 ଅଙ୍କରେ ମୀନ ଶନି ଗୁରୁବାରେ ପଡୁଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ବୁଝିପାରିଲେ? ଗୋଟିଏ କଥା ଗଲା। ପୁନଶ୍ଚ ଏଇ ଲେଖା ଉପରେ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ବହି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ। କଣ କହିଲେ? 32 ଠାବରୁ 34 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୀନ ଶନି ଶୁଣ ଶାକମ୍ଭରୀ ଚେତିବେ କଳଙ୍କି ଭକ୍ତି। କାହାର ନା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ 32 ଠାବରୁ 34 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କହିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର 32 ଅଙ୍କରୁ 34 ଅଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ହବ? ମୀନ ଶନି ଭୋଗ କରିବ। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ 32 ଠାବରୁ 34 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ମୀନ ଶନି ଶୁଣ ଶାକମ୍ଭରୀ ଚେତିବେ କଳଙ୍କି। 32 ରୁ 34 ଯୋଉ ମୀନ ଶନି ହବ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର, ସେ ସମୟକୁ ସେ ମୀନ ଶନି କେବାର ହବ ନା ଗୁରୁବାରେ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ 13 ଦିନିଆ ପକ୍ଷ ମିଥୁନ ମାସରେ ପଡିଥିବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ, ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସନ୍ଥ ଭୀମ ହୋଇ ଏକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତମର ମତ ଆସିପାରେ, ଅଚ୍ୟୁତ କାହିଁ କହିଲେ 37 ଅଙ୍କରେ, ଭୀମ ଭାଇ କାହିଁ କହିଲେ 32 ଅଙ୍କରେ? ଏତିକି ଡିଫରେନ୍ସ ନା। 37 ଅଙ୍କର ହିସାବ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାହାରିବ ଏବଂ 32 ଅଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହିସାବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ 37 ଅଙ୍କ ଯୋଉ ବର୍ଷ ହବ 32 ଅଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବର୍ଷ ହବ। ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ହିସାବ କରି ଗଣନା କରି ଦେଖିଛୁ। ଆସନ୍ତା ମୀନ ଶନି, ଏ ମୀନ ଶନି ଚାଲିଯିବ 25 ମସିହା ମୀନ ଶନି, ଆପରେ ଯୋଉ ମୀନ ଶନି ଆସିବ ଗୁରୁବାର ପଡୁଛି। ବୁଝିଗଲା ନା? ଏବଂ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ରଜା ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କର 32 ଠାରୁ 34 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗ କରିବ ଠିକ, ଏବଂ 37 ଅଙ୍କରୁ 39 ଅଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗ କରିବ ମଧ୍ୟ ଠିକ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୀନ ଶନିରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି କଣ? ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଭୀଷିକା କଣ ହବ? ଦେଖାଦେବ। ଆଗକୁ ଯୋଉ ମୀନ ଶନି ଆସୁଛି ଆପରେ କହିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଭୀଷିକା ଦେଖାଦେବ ପୃଥିବୀ ଭୂଖଣ୍ଡରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ମୀନ ଶନିକି ନେଇକି ଏତେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ମହାପୁରୁଷ ଯୋଉ ମୀନ ଶନିକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆପରେ ଏ ଶନି ମୀନ ଶନି ପରେ ଯୋଉ ଶନି ମୀନ ଶନି ଆସିବ ତାରି ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ଏଥର ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ବୁଝିପାରିଲେ? ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ଗୋଲାନନ୍ଦେ କବାଟ ହରି ବୋଲ।